देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी शहर संलग्न चोपड़ा इलाके में दिन दहाड़े बदमाशों ने महिला से पैसे लूट लिए। दोपहर में बदमाशों ने एक महिला से करीब 2.5 लाख रुपए लूट लिए। इस घटना से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। ये घटना दोपहर उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा थाना क्षेत्र के कालागाच मछली बाजार इलाके में हुई। मालूम हो कि सुचित्रा रॉय नाम की महिला सोनापुर इंडियन बैंक से पैसे निकालकर घर जा रही थी और कालागाच बाजार में एक कपड़े की दुकान पर कुछ खरीदने के लिए गई थी। तभी मौका पाकर बदमाश दुकान में घुस गए और पैसा चुरा ले गए। आपको बता दें, घटना की सूचना पाकर चोपड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। তো ওখান থেকে আসে আমরা দুজনে আসি, তো ওই দিদিরা ওর বাচ্চার জন্য খাওয়া নিচ্ছে আর আমি এখানে এসে আমি দেখি বাচ্চার জন্য হাত মোজা নেবো, তো টাকাটা বের করবো। একটা ছেলে আসলো, আমি দেখি তো কাস্টমার হবে কিছু নিবে আর অমনি ও ব্যাপারটা নিয়ে চলে গেলো। আবার আমি ওর পিছনে পিছনে ধরেছি, এভাবে ধরছি হাতটা, তাও ধরতে পারলাম না, ধাক্কা মাইরে চলে গেছে। হ্যাঁ বাইকে ছিল, হেলমেট ছিল, বুঝতে পারলাম না, চিনতে পারলাম না। হ্যাঁ একজন স্টার দেওয়ার জন্য বাইকে বসেছিল, আরেকজন টাকাটা নিয়ে চলে গেছে। কত টাকা ছিল ওখানে ব্যাংক থেকে আমি 1,61,000 টাকা তুলছি আর বাড়ি থেকে আমার টাকা ছিল 2.5 লাখ। 2.5 লাখ টাকা। সবকিছু ব্যাগের মধ্যেই আছে, তুলসী সহ মহিলা দল। ওইটা দলেরই টাকা আপনার? হ্যাঁ। আপনার নাম? সুচিত্রা।